Ouais, Zikiri Solomana, bismillah. Mana oh agashi agata bro kamba ni kamba baba wile la telephone atubu kabaran mo jisila jigi biti blakana jigi bolo la telena mina chefari no wile chefari ya esia ni duwa ulo mo jisila chefari ya esia ni duwa ulo mo jisila ni haina la Zikiri Solomana ne machoro masra Cabinet Gura Idara Mofe, Nemadeliga Paniki. No, this is a panic. Zigiri so even a cheturu for Tony. Mena cheturu for Baba, Baba Kamara, Uba Wele, Ukabaran. Bidon Temenamoe, Damazon Temenamoe, Baba Matemenamoe. Chebate menamoye meni baba kamara no wonye oye farinya jigifai Zikiri ye chefo wallahi aye chefariya jigifa ni chefarin bana dumudu rubu bolo bige dumoye baba de biga karafe dumbi kafiru ni nafiki uda ani zoni kalabatuda ani faso chiba uda ubebe ga fere mine kelengele baba mogo tisila Mariam Tomer Mangando Mariam ne an chongo kanye ya ko kwango tuni ko folengoro ko to we dalamare ko nga ko balembe ka sabuye ka folengoro ko boama tien kama akunya fo awe ngo amena bonne vidéo mi ni chez odeye Mahmoud Diko de Prouti depuis que tu es président au Conseil islamique qu'est-ce que tu as fait si c'est n'a que mettre dos à deux musulmans Mariam ankunyo o vidéo mi leduta awe fadengenaka ankunyo mi leduta awe faso jokenaka ambi ya fanyine awfe barsabru kleflaina mangaw chale do kleflaina fanga Prouti janga wala kiw kleflaina manipulation chale do doffe abi daw yana ko anjara ka wara min fa ko luka o golo be o yarla ko bi kla kana an baga an de ye manipulateur kele an de ye malhonnête kele an de ye escroc munun kele an yo kele ko aw bi kla kana o luka système kelen ta ko aw bina an manipuler amena juro la be fina kasara o makorodu mariam adolenti awla fier d'être malien ni do ba fa ma ko sego tungara abi popapo sego tungara abi kalo kan sego tungara abi mana kamina kleflaina réseaux sociaux sans fait anyabala wa aklubala madola nere nguda fanu ndaka do alaire madola ne kunti fere ka kuma akoka na nyaye atarafo atasi niveau mina nyaye ko trop c'est trop odamate ledo membe ani awche faso jokeneka ko ibina bla faso jolawla faso jokeneka ko ibina faso jolaw buruja ibina aw dalen soro nyai ba fo dakan o dajoni o ba fo mako general nu ba fo mako baba Cabral Camara ni maoma ni sira Cabral ma ni kiedo o kotede ngalonga ngo ngibi bi Cabral kan ngalonga kolonga bama ko mata madelikata wa ntita ntimachi raison pour laquelle ni mamiye baba Cabral ta kalaje ayeminke mali o donedo ayeminke mali denye o donedo ayeminke jeunesse malienne o dolente moshila o kama anko antsika so kansili ka modo soro mimbi na mana kan popapo kalo kan popapo kono sutomo kan fo baba Cabral ma ko alebe Cabral ka visage no ko ka ere ka visage jeya ko alebe Cabral ke faso chire ka ere ke faso jolay walma ko aleba ere ke ma nyumanye ka Cabral ke ma juye anko fosa ya note otike ambalo le nyana ya ba ne Cabral ta kalaje doni min kundalembe mali kuna doni min kundalembe mali den kuna na kun kemme ka mo chaman kamana gang abe jige koronwa matodon abe jige klebe wa matodon abe jige baniwa matodon abe jige baba wa matodon jina de bna jige wa nyingali tari meleka o de bna jige wa nyingali tari an adama do yere de ba jige ga kuma jawara de ni abu fa mako baba Cabral Camara namba fa mako la force des arguments ale ko amma ko ni doni jige ni mase jina ko ma ni mase meleka ko ma ni mase mo chaman ko yere ma ale Cabral abe ledu ta an ye horo ya kenaka ka ledu ta anya yere wolo ya kenaka ledu ta faso de nyuma ya kenaka ko ni doni aba jige ka yira malen de bele malen de ba do ni mundil modelier malen de umbe ba do ni mu ma modele faso kono o doni ku yemu ya rasa jato jena kela rasa jato kakala rasa jato faso chila rasa jato manipulateri rasa jato batari rasa kun kele meka malen de manipulate ko mina kun kele meka manipulation model min ta ko nyeshi malen de ma chama be munu yere kun sirane do rasa nya kaba daw be oluko ko ya ala mawye daw be oluko ko ye kira mawye daw be oluko ko ye dinenya mawye ko nga ko jama bola ka arasa kunde ka bo Europe olu labana ka arasa ko ye ko che ko ngombe ka ta na ko ni so ngatile ni ala tai olu labana ka ala tabla ka to arasa no fe ka ta ke arasa la bato ye olu sirana arasa ka burujali ko olu sirana ka jama ye ko peut-être la non farala nun ka sisa la ko peut-être ko ne ka mabaya o tobna sinzi nga dinenya maya o tobna sinzi ko ala ka mabaya ko sorale ko kasuma ko peut-être ale nyabe ko ina na ko arasa tai mbiso ngatilia o tumana ala ka mabaya olu jeno ko silamaya ka bunya wa ujeno ko silamaya ka nyeta wa ujena o ko o même moment baba Cabral Camara no ye la force des arguments ale bora ka ni chongo ko arasa mba boka jira
malien deuna nga aye ledu menta horoya keneka wa ledu menta yera wala keneka billahi ledu dafala rasa aya aboka di malien deuma afula bo akungolo la folo ka yera malien deuna ko fan fe bo akungolo la ka fo anye ko abe manipulation ko abengalo o damate ka kila ka gloki bo ka yera malien deuna ko kalabanchido ko faso chilado ko faso jamvalado o damate ka samara bo afena ka yera malien deuna ko jamvanchido ko wa ko faso denjugudo o damate ka kila ka kulusi bo ala ka yera malien deuna ko jene akelado ko wali muso nyini nado general baba cabral camara ale de ni beke ko yera an malien deuna o tumana mo mi sona ka ni beke anye ko bi ko an gansi ko tigilaje do kana manamana kan popa po kalo kalo kan mo mi ma pronya ama propra pronya fon fe prona ko dama o beke la kale bina ni manamana kan ye kanu fo anye memungara se ko ye munde fo ko kele kun aye munde ta ko ya ka kele kun ye ko video kera prutika ko video kera mamud digo ka ko mabbe alema ko abdouyanki ko ye video ke prutika ko baba cabral ko ye video ke prutika ko de mabbe alema ale no ka kele kun yo ye kuma kele war ko la uma kele sanu ko la uma kele dowre la ko video kera prutika ko mabbe alema orke ni ala je o ye galo ye afima aya fa se ko galo fi cri toi idiot comme ça ke vele bina kibina an manipuler malio aya ye campagne na ya se ko tungara akumbi kule mina akumbi bo fara mina facebook be ya ye be ya do tout le monde sait que se ka kele kun ye mi nata boro de mafa ko nata boro ka gili ka tele ku boro ka ale campagne minga ibekai aye kule minga facebook sanfe ibekai o comme on nata mafasa pour attaquer le pouvoir ba do ko Mamoud Diko on est pouvoir mandi o mana abike o yere ka défenseur sisa pour que abse ko ka mo soro ka yele onu kola sisa note 2017 mumbe arasa mammi fo Mamoud Diko maya mumbe arasa ka demsanu mammi fo Mamoud Diko maya o wati asoro se ko tungara ikumbe mi tiete ou est-ce o wati tiete capable ka boki nyejo arasa nyana ki nyejo sederi nyana ki ba fo ki be Mamoud Diko défenseur ta odowa ok odo tu sais très bien que arasa c'est un escroc mais tiete incapable ka boko ira maliono donc ekumbe bo ka arasa mabalema idabara la ka soro dusukuna hakilima ko no ba do ko i dusukun ta fe tellement que tu es vaurien tellement que tu es incapable ka arasa critiquer nebi baba cabral ale arasa demasquer ka boka di malien de ma o de sera ka ke la fiada ya au bebolo aka boka na ka pia kan nu fanyana o de la nous la nouvelle génération malienne on vit baba cabral considérer de ikomi Modibo Keita faso jo keneka ikomi Thomas Sankara faso jo keneka ikomi Kadhafi faso jo keneka e so ko la don me kamifle ambolo da roma pour attaquer le pouvoir maintenant ibi borisa ka ti do Mamoud Diko ka blogi ba ko fe ko Mamoud Diko kadi ko Mamoud Diko ke bo fe ko parce que fa ko yo wada blay ta to nga do me antini mana kani kalo kana de lew bamanan ko wara min ko kale kungati ko nyamatola se utungara ko ale qualité ale modèle ale couleur ko ka boka des maliens deuma raison pour laquelle ni mami ke génération jegaka ni mami inyeshi baba cabral ma ibi fe couleur ibi fe qualité ibi fe faso deunga do ki mu de modèle faso kon ni mami se utungara aka kuma lame kuma jati mena ibaye Mamoud Delika Mamoud Diko goshi Mamoud Diko tan ko la ko se utungara ta na umbe kuma ambe kuma ni daludi na umbe kuma ni arikimadi na ya bolo genge yoromna la haraba sore kuma titaro jande se go kuma min fo anga se utungara lame am soro ka se kana a décortiquer aye min fo Mamoud Diko ma aka kuma min be na be Mamoud Diko yere vrai visage boka de malio made anga se utungara lame ako fayin nya fo madu parce que madu de be jamana arranger bi mo te mo do arranger parce que ni barawulla olbe waram ne gouvernement mo la katakan kalon kan fo virement do bora ko terrorisme mu men norla ko lu ka complicité e bamako nta mo ko to ko fatiki ba yere don soi-disant défenseur ibe ka mo do didu mais wallahi billahi kuma mbeka boa ida kono mon frère wallahi ni ma dablo beti faka fifi ibe ka mo mun to ko tien ida be ka don kuma munna ni ma dablo beti faka fifi ay Mamoud Diko taka libu djembe Voilà, Maliaw aboraka seko tungara aka popapo kalo kan pata kan mana kan kono shutomo kan aboraka lamesisa ko wara ya faga fonya ya faga ale era ya tomo adonata aboraka dola men nuna sa to nyefe o de la hakilima o ba fote o ka kuma na ko adama dembe pressé ko note ko wati o bi critique joni nyonche na bo chendre na bi re koloshi note wati bi critique joni nyonche imame maneka o dateya ko pressé abana nsara juguche suno ko fasu la adombe si o bi kepia na be fe mundima wallahi ne kuma do ngo mani video mani be ne bi fe on fait donc o video mani be farale yonga se bu tungara yona jito de flatala ne kuma do ba ni ye check makame ka check makiko la je ni bi do famu nyana mayana ni bi do famu adama diana ka sai joni ye e bo do ko jugu ibo famu o de la ne kuma do ngo se bu tungara video mani be activité be leader be ayona jito de flati i kana ye ndabara baya kulela de ne sira min ba dusukuna jito min ba dusukuna o te mana si on son fo dans la télé do solo ni sigi mena be bi boni i son ye be son bi boni ye kelen ki disi nyoma ne hakila se bu tungara boli flana yere ni ka yere di hakilima ne kodo nawma bala ya la me aye se bu tungara kuma ka me wa temin ko anga ken ni sola mandela yi temin ko anga ken Modibo Keita yi temin ko Thomas Sankara temin ko kale bi feka Kadhafi na deli Bakari Bakoni Bakari Bawa nabi ne dugulen doy dere wallahi ne dugulen doy dawna fa ko ko te mate me yen few anga te moka maliaw se bu tungara ale bi sira ko ale bi kila ko ka mo la sira parce que jo keneka se bu tungara isolla ngai matama ite bi kalama ambo de clola d'abord maliaw zo yemuye zo de me bagadu zo jena kala yemuye jena kala fene de me bagadu jena kala islamisi yemuye islamisi de me bagadu islamisi jadisi yemuye jadisi ade me ba fana dun
jadisi o sabatira kojugu o te wuli ayi o ye wulibalu dɔ ye fasa ye o tumana Mahmoud Diko di Amadou Koufa Mahmoud Diko di Yadi Agali i jadisi bi i jadisi sini ne de y'a fɔ kɔlɔnkɔnɔ bama n ti taa wa n tɛ maa ci Mahmoud Diko i jadisi bi i jadisi i islamisi i terrorisi ne de y'a fɔ bien hɛrɛbisi wa a bɛ tile Maliens 2013 ni Mahmoud Diko kelen ni de jadisiw dɛmɛ contre l'armée malienne ici 2013 jadisiw de tun bɛ wele kɛ Mahmoud Diko ka radio so la ka Mali sɔrɔsiw bagabaga ka Maliens bagabaga jadisi jɔn ye o la Mahmoud Diko i jadisi bi i jadisi sini ɛ su kɔrɔ don jumɛn k'an bɛ fili an bolo da yɔrɔ ma su kɔrɔ don jumɛn k'an bɛ fili an bolo da yɔrɔ ma n'a ma kɛ Mali gouvernement ka incapable bi kun kan ka Mahmoud Diko sɔrɔ Tawdeni kaso bonba tigɛ Tawdeni n'a fɔra mɔgɔ min kan ka taa Tawdeni o ma taa Tawdeni o ma taa kaso bonba la ko bɛ tila ka na pɔpɔ manamana ko k'an ka jamana na wuli ko dati dɔw kuma na Mahmoud Diko i jadisi i islamisi i terrorisi ne de y'a fɔ hɛrɛbisi wa a bɛ tile tɛnɛ mun ye ta wallahi n'a sɔrɔla ko Mali bɛɛ bilahi bi kun kan ka Mahmoud Diko sɔrɔ Tawdeni la si kaso parce que jadisi don islamisi don terrorisi don faso cila don ne de y'a fɔ Mahmoud Diko de ye terrorisiw dɛmɛ Mali kɔnɔ yan terrorisi minnu ye Maliens sen tigɛ ka Maliens bolo tigɛ ka Maliens faga ka Mali sɔrɔsiw faga terrorisi minnu y'o kɛ ko Mahmoud Diko de y'u dɛmɛ Mali kɔnɔ yan aw hakili la ko anw kununa bi de ni aw kununa bi aw ma kunu bi dɛ min tɛmɛna kunna an b'a dɔn Mahmoud Diko b'a dɔn k'a ye min kɛ kunun ni Mali gouvernement ka incapable tɛ est ce que Mahmoud Diko bɛ se k'a fɔ bi k'a bɛ jɔ k'i ɲɛ dɔn gouvernement ɲɛna mais ni jakuma ta tiɲɛna wallahi ɲinɛ bɛ manamana ko k'a la bɛɛ Mahmoud Diko b'a fɔ bi k'ale bɛ mɔgɔw labɔ ko ka gouvernement bagaba k'ale bɛ mɔgɔw labɔ ko ka fanga tiɲɛ cogo ɲini parce que gouvernement y'a ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ de n'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ basi jala bɛ ɲini k'a k'a ka piyan hɛrɛ bɛ si a bɛ tile o de ye Mali gouvernement ta ye bi kun kan ka Mahmoud Diko sɔrɔ Tawdeni de kaso la a si kaso parce que a kan ka si kaso kɛ wale min na a y'o kɛ Mali kɔnɔ jadisi islamisi terrorisi ne de y'a fɔ hɛrɛ bɛ si wa a bɛ tile ni mun manamana ko ye de nin yɔrɔ in na anw bɛ Musa Tarawele fo sa wallahi ko ni yiriba binna de ko baw bɛ yɛlɛ a bala n'o tɛ a jɔlen a tɛ kulu la depuis Musa binna don min na anw ka jamana binna depuis Musa binna don min na Mali kɛra baya ye Mali kɛra moriba yaasa ye Mali kɛra pagaye jamana ye Mali kɛra batɛmɛsira ye n'o tɛ Musa Tarawele tile Musa Tarawele ɲɛ jadisi islamisi a bɛ jalen bɛ de da i kunna Musa Tarawele f'a tile la a ma kɛnɛyaso di aw ma an sɔnna a ma balo di aw ma an sɔnna a ma baara di aw ma an sɔnna a ma kalanyɔrɔ di aw ma an sɔnna ko mɛ k'a ma sɔn ka tulon kɛ jamana na ko de kama ko bi k'a ye fɛn o fɛn kɛ k'anw yafara a ma bilahi ala n'i y'a mɛn bi ko jadisi bɛna ka na gouvernement bagabaga islamisi bɛna ka na gouvernement bagabaga cɛ gouvernement ta tiɲɛna de koyi gouvernement fakuna de u jasira wa u jagara Mali gouvernement u jasira wa u jagara nka ne bɛ min fɔ gouvernement ye sira tɛ saya sa bilahi sira tɛ saya sa ni aw ma jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ a sira fɛn o fɛn ye a bɛɛ b'aw sɔrɔ islamisiw jadisiw terrorisiw olu de bɛ mɔgɔw labɛn don o don olu de bɛ ka mɔgɔw former don o don jamana cili kama an sigilen bɛ k'u lajɛ Maliens a y'a kɛ ala kama a ka Mahmoud Diko ka kutubaw lajɛ ka mɔgɔw former jadisiya islamisiya Mahmoud Diko jadisi wa a islamisi ne de y'a fɔ hɛrɛ bɛ si wa a bɛ tile n'i y'a ye Mali kɛra dasago fɔ jamana ye dɛ u y'a ye ni jadisi islamisi alimami ninnu de la parce que u y'a ye de ninnu bɛ taa jamana ci kumaw jamana ɲagami kumaw faso janfa kumaw dama dama fɔ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ surunya ka bɔ a la ko bɛɛ y'i ka misaliya ta ninnu de kan n'o tɛ Mali kɔnɔ yan Musa tile ka bɔ manamanakan faso cikan ala hali n'i ye gulɔ min a tɛ ku i la a tɛ ku i la a tɛ ku i la mais a y'a lajɛ président yɛrɛ ko min ka di min ye o k'o fɔ ko min ka di min ye o k'o fɔ mɔgɔw jɔra yan 2013 alimamiw caman bɛ Mali la yan misiriw caman bɛ Bamakɔ yan minnu ye jadisiw islamisiw dɛmɛ contre Maliens ka Maliens bolo tigɛ ka Maliens senw tigɛ ka Maliens faga jalaw kan ko ala ko sariya yala u bɔra jamana min ka sariya bɛ wa u bɔra dugu minnu na sariya bɛ wa yala a kan fɛ ko sariya a bɔra jamana min kan est-ce que sariya bɛ yen an k'a ka pɔpɔkan tɔw lamɛn cɛ hɔrɔnya ne ni mɔgɔ tɛ se ka a bɛna fɔ sa ne i bɛ ka défense ta ne ka tila ka bɔ ka i bɛ ka libu ne hɔrɔnya yɛrɛ la ne bɛ maloya n'o ye walayi hali n'i bɛ k'a ye ne janfa ka ko bɛ kɛ n na ne ka tila ka bɔ tuguni ko n b'o da lɛfɛ la ne tɛ se quoi mais i bɛ ka mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ c'est pas la peine a ye c'est-à-dire a ye jamana in bɛɛ fara fara aw yɛrɛ ma fana bɛ tila ka marifa ta ɲɔgɔn kama ça j'en suis sûr et certain wallahi billahi n'i ye mun kɛ cɛw natɔ la walahi cɛw tatɔ b'a k'aw la a y'a kɛ ala kama a ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ aw fanaw ba kama aw bɛ ka ni je mun kɛ wallahi aw tɛ ka jamana jɔ depuis aw yɛrɛ de gɛrɛla IBK la bɛɛ fara fara la aw IBK yɛrɛ ni bɛɛ fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na sinon IBK est un bon président mɔgɔ catalyseur dɔw de bɛ yen nɔ i tɛ Diko fɛ dɛ i tɛ Haidara fɛ dɛ aw bɛ taa 50 millions ta k'o d'o ma Bube ma dabɔ jugu ma kama dɛ Bube ma piège tanti Maliens ne y'a fɔ aw ye depuis vidéo daminɛ na n wɛrɛ ma deli ka maa ye min ye Mahmoud Diko gosi k'a frappé très fort i komi Seku Tunkara Jallo filɛ a bɛɛ bɔra k'a mɛn Seku Tunkara da sisan a ko ale ka hɔrɔnya ale ka dignité a ka yɛrɛ dɔn o tɛ se k'a bila bi ka bɔ ka IBK kɛlɛ hali ni IBK y'ale kɔrɔfɔ hali ni IBK y'ale janfa IBK mana fɛn o fɛn kɛ ale la k'ale ka hɔrɔnya tɛ se k'a permettre fiyewu a ka bɔ ka IBK kɛlɛ pourquoi k'a ye hɔrɔn ye pourquoi k'a ye yɛrɛ dɔnna ye pourquoi k'a ye danbetigi ye pourquoi k'a ye fasoden ɲuman ye la Seku Tunkara i ye fasoden ɲuman ye la tu es honnête nka n bɛ segin a kan nka b'a la dɛ n ko nka b'a la sa Maliens ni Seku ta in kɛra hɔrɔnya ye a bɛ ka cɛ min défend nin vidéo kelen na nin vidéo kɛra ka Mahmoud Diko de défend n bɛ segin a kan a ka nin vidéo kelen de taara ka kɛ ka Mahmoud Diko défend parce que jɔ kɛnɛ kan a kɛra
yere don keleka akira dame keleka akira yere woloya keleka akira nebife segu tungara aka kuma anga bla kodon tabalika anga tourner anga bla kodon batikilika anga pesanga hakelaje segu tungara ye joni re folo amiga min jati ko me fato amiga min ke lala toy bon ni segu tungara amiga min jati mo ngolo mo fu mo prepara me o ka horaya o ka dirite o ka yere don o be ka dese bi ka yibe ka kele mamud diko e joni dine nyama mamud diko e joni sogoroma sam bi wolo fla wala sam bi worone ko mamud diko de oyebi mais mamud diko de ibe ka deme a 2013 akera jebe yana jebe mais bi o mamud diko kele o be ka ibe ka dalle fela o mamud diko kele o be ka janfa jugu betre bi contre ibe ka mi ayo deme 2013 ka bakali da bela kata ibe ka mi no fere ano de fle nyona ne bi ne be fe aw ka seku ni mamud diko fla comparer ça kodo yere do kodo dabe kodo faso de maya kele ka ya pesi o de la nyafo aw ye ngone madeli ka maye mi ye mamud diko goshi e ko mi seku tungara nyafo aw ya dalu fle ni seku ta ingara honnêteté mamud diko tabe ka mu yesisa ato mene dade mi fe hakilimo ni kodo naw aw ya ko juger aliaw ambe bo o yoro konoti parce que nango amita o no fe ka do o kono ko développer ansakola ko décortiquer ansakola kasoro ko commenter ansakola vidéo abena jenge kasoro o ti anga la nyini amba ko bi mina dron o de ka boka di awma seko tungara ay mamud diko vrai visage ay mamud diko vrai qualité bonne minge ay mamud diko frappe to mina de amba ko kumbala dron ko boko jira hakilimo kodo naw yere do naw dame tigu tiegu la j'espère que mo chama yi afamia j'espère que mo chama yere mamud diko famu ni wayna seko tungara ka nyefole konna mayo nambore ambe sigi ambe nyeshi anga video yere objectif ma kabani ye video doke o do choufe aka o video konana ayek ngar dake ka nyeshi hypocrite escroc malhonnêteté munu be Facebook sanfe hypocrite ya vila nafiya la malia ni nyonche ayek ngar dake ka nyeshi oluma okele dro segu tungara bulla kata kuraneta o dongele shu kani sigi kalo kan ni sigi mana kan ko ale bina malia manipulé e ala ngore ala jedro ne yela la de quoi e to ma fo e jamu ma fo ayna agli jigi andel dama o kumto masala do bo anye ko afara ko ngoso ko ufara le nyonga ko waraba ko ka somi yoro lamene o fala ro ne ko sugu bay tuike parce que sugu baba do ale ti mangeo kele ko fe ka tuike asigna kana ay ngale ke kale tale ko jore menna ko mo shima mene ko nale ko mata ko ale ko mene kabari aka video ke ama ma to fo e bulla kata kuraneta ali ala fere ne be kira fere ne be mali fere ne be mali ko kele la de ne do ko anga bende aduna tade abura tade amimi c'est vous comment me fo anti c'est vous la me allo bonjour bonsoir baba kabarali i video mun kebi i ko ya ne ka benda mine i mo jugu ko ayere ka kuma ko an jugu la ko ne kuma ga damna nga kanila baba ine siguma ben damine anga kandi folola yani nga sisiderma baba al qur'an fle ne sigu to ngara bulu dale flaka baba mbulu dale me qur'an gambe kuma ifo fuka akote orani ba baba mbulu fle qur'an ka naga surane madelika fo do nga be ka farangon ka ko ga leader kele choisi ko ke abdou nyangi ne siguma dele ko fo ne mandela wuli e baba nyafo e refana na ka fo abdou nyangi iye sereye sini ala be be ni medom baba ine segute mali kele ne ka kele te mali kudi mbulu fle koroneka baba boy ki bulu da ka koroneka naga so iye mun bo idala bi ki be ka tiye de fo baba ne segube mbulu da koroneka mbulu fle koroneka korone fle ne mbulu baka naga so ne tate kali mali kudi baba ni I wole ka aw bela jele nguli manga abunya Kenya mo yi primo d'abord ale be malla deuxième mois akarane ndo abise to wakana ne karanu na obewo me munane jina nyamo yako harama de ibe kaya kodo de la ne jina nyamo yako ka to nganga ke abunya ima sonde itarika génération kabaral créé baba association kemeni mo farale nyonga président a ujachiu ima cédéré arasali chini président be sara rasanya parce que a cédéré dans les makola ne me fait gérer en Congo de créer on allait avoir la force nous le contenir segutu ngaranga ngeye anka ben segutu ngara de folo ya fina ama sondi aya bandi baba ne ben damine ibe ka kane folo kono korane fle mbulu dale fle korane ka nimbe kangalon tege ama jambulu be ka feni créer ni betoyi baba makele bagay made ambola inana ko almaminga musuko ngi mango te ko nyana maye baba ma tien mi bado et traumatisera trop tu as trop dessus maintenant do oronna baba foka jien wuli et ton camarade ne ton camarade ayen sanango mari baba foka jien wuli ne ti jafa ne ti ga vocal di moma baba une conversation fin ke a benin kaburu che wallahi nya be effacer nte fe ka ala marabulu au moins na téléphone na ta bingo do ka ta ka changer quoi baba ne ti mo ka vocal labo o e fo yadi. Voilà, Malion Aboraka, Segu Tungara, Akakuma la Messa. C'est où il fait la gouvernement qu'elle est. Amen, avec la question de Mana, Kaboli Kati Bou, Mamoud Digo Kofe. Pour qui, avec la gouvernement qu'elle. Boabo Bella, Asrane Dominiere, ou Vogal Laboy, Abaka Fotado, Ayamuno Fo Abo Don. Malion, c'est où la Kumi Moro Wele Kakaruni. Kolotara campagne Kakuma Warso, au Segu Kele de Bolé Flenibi, Kabisi Manamanakan, Popapo, Kolakari, un Malien Dounia. Et Allah,
nata be horon ke joy wallahi nata be horon ke jon fin kri ready ni se ka video ko la je se ko mi bi bo horoya dambe yere woloya mali be dusukuna de mali be kono de imane to e asabale boka fier d'être malien e bi yere la je joni kali yere la je ni dabare mo dati jew il jogo de bi la je fa den kenaka ne fera fo cogo dimana seko bi ka sira vocal la bonne parce que seko bi min fa ba do e ma kame ni ye chene fo kaba e vocal de bi bode e kuma gambe enregistrer de mo ka vocal tene bolo de wallahi ni avertissement tan ko cogo di ko kurane fle ale bolo ko na sorola ale tati mal ko kele ko na sorola ale ma ben ni ko ale bolo fle kurane ka ami kele kurane de ko no ka ale bolo fle kurane ka mais seko ta do ko ale ka ni manipulation e parti marché quoi ale ta do nga amana nye yala seko iti min do le ma nya fuye na sorola e ma baba kabral ka video la mais ta se e ka ta video na me ta se e ka ta video na me i chogoro bato iti moria i chogoro bato iti bolo de kuna i chogoro bato iti siki ka miri doni ko be hakila ko ebra ka kuma bagaw de fe e hakila ke ka kuma ko no fe i toni nyongre ni nyongre ke no ye bara min deika i modew i fu fafu olu ba do ki ku mu mo modeli olu ba do ke ni generation modeli dum ko bena mayo ni ma mi baba karal ka video la me karal mu le fu aka video ko ko yare ka ta benyi ni ko ka mo oyi yare ka ta benyi ni ko fa mo oyi est ce que ni ko na mo de benedo ni se ko ka kuma la me wati be se ko bibo ka baba fane critiquer wati be se ko bibo ka baba karal critiquer wati be se ko bibo ka ibe ka pro la gosi dongodo hali ni video kele gon abega ka ke ko Mamadou Digo ko bi yere ka so beba do Mamadou Digo ko te o benede me ke bita benyi ko ka mamitami nga anga karal la me nete mo jabi mais mbara tibina yere don mina faudra il est temps qu'il arrête ses bêtises et c'est kabo mbalmo kemi benke d'accord benka di ere kuma be fo mo mu man ka mo mu la jaba ko sombo ko ira malien de una ambela je aye ne clara ka bo bi kana ka kiba foni benka do de ube ben mani on de amutami aman ko mi kaman jami o folo mbama na manye ebi bili foro Kirtasi ennemi ou mantafi ennemi ou mais des adversaires peut-être yé mo mu kele il y a même pas longtemps il y a juste quelques mois qui bi ben kenoy au cas sur foro il y a la famille kono inulu benen do foro mo fo kun jumela benya bi critiqueu la Facebook la flani na kanyasi onma particulièrement moi et le jeune frère Bouafane. Il y a eu des gens qui ont partagé des photos de leaders au Mali comme Mali Koro pour Amtala. Moi je suis d'accord, je me considère même pas comme un leader, mais ni Mali Koro mbalmao neba au ni ga ya fonyana ala ni kira kama bi pour ambe Johnny tient Mali la bi si Bouafane ne fait pas partie à cause des problèmes personnels, parce que la personne ça va pas avec Bouafane, cette personne se permet d'aller faire des photos au Benyabala. Il a mis des leaders que personnellement Baba même les connaît même pas, qu'au leader oui. J'ai vu aussi le jeune frère Ben le Cerveau, Nine Afamou, Ben le Cerveau n'est pas en conflit avec quelqu'un, j'ai vu quand même sa photo. J'ai vu aussi la photo du jeune frère Ibrahim Kébé, qui n'est pas aussi en conflit avec quelqu'un, Néati Pourna. J'ai vu aussi Masser Sumi, Netar Masser Sumi ni Morombe Pourna. J'ai vu Abdounian et j'ai vu Razbach. J'ai vu Yelifouzo aussi, Ntabe Yelifouzo Fenani Morombe Pourna. Morombe Yere Pourna, Morombe ni Bouba fait partie, la photo de Bouba ne fait pas partie. Mais, en Beba Famou. Mais c'est juste pour vous dire que Adam Aden Keratuko Tuko. Hal Nibi Kuma Boyda Kono, au cas sur Angania, Fitinibi Kerlasa. Korona Hadjelentro. Ne Ebora Bike Benko Kumafo. Et ni Morombe campagne. Et ni Morombe Hakilinata et Kele, et le Kourou Kelela. Ben Mimi. Ayaye. Atigi Bora. Vidéo Kera. Kouni Morowera ou Tara ou Ben Fionke. C'est très bien. Mais même après enquête, on a vu Halo Ben Kele no pour gasser Gamoro de Kele. Mais, Ami Segin Kanakura. Comme on a toujours dit, la GK c'est la force des arguments. Parce qu'on considère toujours la personne pour le moment comme notre grand frère. On considère toujours la personne pour le moment comme un allié sûr. Mais t'as rien fait. Moromie au bidon. On te faut il faut. On te moro kele. Mais on te doit hypocritie bella morosier. Parce que hal evli là. Car c'est moromuma. Que enu luka benke. Amekaye. Enu lui photo ta. Enu lui vidéo ke. Halo ben. Auquel nous ja États-Unis pour casser quand on moro de kele. On est quel nom joué. On était bien fait. Ah, ben on est candidat, ben donata, nama ben, jamanamita, anganiketan, angakarmotui, anganiketa. La personne aujourd'hui a né qu'elle m'a mis bon.
Femerate. Kone diko kele, kone vidéo ke diko kan. Na wati gido aya iniga ko munyane Baba Cabral Blangona. Ou bien aujourd'hui pourquoi il y a un conflit entre lui et Baba Cabral. Mami mabo. Kone boira ko ka vidéo ke diko kan. Et avant moi, c'était Abdoul Niang parce qu'Abdoul Niang avait attaqué Diko avant moi. Abdoul Niang kelen ka vidéo fene ke Diko kan, et Abdoul Niang fene kun kele foro ko parce que Abdoul Niang est Diko critiqué. Mais pour le moment, ami bolito boira kono ka son. Voilà, Mariam Abalaka, Baba Cabral la messa. Baba Cabral, le jeune plus influent des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Baba Cabral, Ayaka Kuma la messa. Netado, Ebin la messa, Kébé Kla, Kati Pan, Kati Trou, Kati Trou, Kunga, Kabone Kurane, Rane Bamboude, Namalkode, Ntai Alakoide, Ntai Kirakoide, Ntai Irakoide, Ebi la Johnny, et Abo Kumba, Anga Barake, Naya Barakeo, Tiet Nadon, Rane Moere de Mofa, Rane Mibule, Oyo de Fo, Kibir la Jaki Taïtien, Aïe, Kwai Barake, Kwai Tama, Natarama, Ne Alabina Audo, Kirabna Audo, Aouir de Mabina Yondo, Angumama, Emi Panga Buana Sisa. Ngeta donade be adobe ko e démodélisme be adobe ko e nyona malhonnêteté be adobe ke ko me kulé ko me intérêt ko kélé la e ko mo don la andui ne da fo mayo Baba Cabral yemi fo ayo est ce que do lendo yani kata ben ni ko ka eni ko namako ka ben folo na kila e kanga damle yere ka so folo kurane o de fo ko mo do ci damle ka so damle ka so folo e ki so mo wele e ka soro ka se kene matama ni be e bi ka kurane min tare ni be ba ko est ce que ni buba fane kélé la ya be bora akalama wa mo sima buba kalama ko be na eni buba fane tie e ka ti pan ti trou ko ani sederi ka farayonga anga bro di nyoma de ini buba fane ka bolo di nyoma folo o de fora iye mais abale hakilla ko campagne kera wari be kera ka di buba fane ma campagne kera be kera ka di Baba Cabral ma dongo do e bi boko lu critiquer dongo do e bi boko lu la goshi kebi kla kata be ni ko ka mo fe o de donner kulo kono ni bi fe ka ira ko ka mo la ke de mo nyuma ye ete mo nyuma ye de e malhonnêteté e escroc e faso chilai wa e javanti o le ti dai la re mais ite min kalama mo bi ka ki ta yogoro de quoi mais ye yogoro de ti comédien grand comédien de Facebook akila ka mana kan popapo nunu de sika mo bo jaka ani e dama ki ikuma kan dama ka montage ke ka bla fa de kenaka na soro la iye horo ye e kan ge yere fa bi e ka kuma kan munu bi nyogo je ni wu monte dro ku bla Facebook ne e horo e kan ge yere fa e bo ke bi nyajo Cabral nyana toi ti ki e trop petit ma fille mi sika ka ti e trop petit devant Cabral e ala Cabral yere jabini minke na ya ke indirectement ne ko mbora kalama kunta ke sa wallahi kunta ke e ka dogo ko jugu qui est trop petit mon frère mo be Facebook abi kaba yere kalama beba do kese ko be boka bi fe na bi ki en nata boromi glay kala de pa ma fade ki en nata boromi glay kala ka yala de ko foi ma bla kono e ga kele ku nyoyi on no fe tukula du nyaaye jene so dogo ay video do ke ne man teni kam so jabi bawo ne fe oti ne tabolo ye ne fe oti ne kan la nyi ko sebe wa ntina so jabi re kere me mba ko bi rodo de la jene ka kuma kono na bawo mo chama ye video ntima do ya sebe re ko fo ngala me amem ta nye video la je ndona video kono nyala me jene so dogo ay kuma do de fo aka kuma kono kuma mi ne kuma la me ka klaka segi ka la me ka kuma analyse ka la je ka klaka kan segi ka action koro temeno na je kan yere nyini ga jene ayo glomi wa jene ayo drogu tawa jene ayo ramadan kunu wa jene tara ye ble de kunu parce que ne ta do e jene kele ko ka fo RC ki sigi fa de kele ka kan kuma sugu fo to ko mena kwa me mba do mindo wallahi ni malo ya bana adama dena ni horo ya bana adama dena kaba ini bakam be kakan billahi ini bakam be kakan mayo jene ko chodi akwati muso indeme ansona oma akwati na sunya ka muso indeme ansona oma e dalu munu fo ola o do be an yara sona oma me ayo kuma mi fo mi ene babana mi ene kaba ko ya muso nye jene akela de ko jene akela de memba e kafri ne gongo jene akara baray ni jene akela de memba akara kafri ne ma fo kafri do de ay mo fo folo nga mi ga jene ka kuma de fo jene ni jene akela de memba akara kafri ne ma do amina to ko mi soro awla bli ay non ne to do mayo dalu ansa jato mu nyamade nyamade o ko fadu jene akela wala mo zonyini na o ko fadu drogu tala jemina ni bebi arasala aw kera ka arasa deme arasa wala muso boshi atigila mali kuna nyana ya aka almami muso ajenyo muso abarakenyo muso miye karamo ni na nofe miye president ni na nofe ka horoya dame yere wala ni na nofe arasa yo muso boshi alambe nyana ya jene yere adoko arasa ye jene akela jene yere afoko jori ko ni muso ntali yere darasa ma arasa ka temenoi parce que ira ba do titi arasa ye jene akela ne ko jene akela de memba e kafri jene mu yola sisa o de ato ba foko ala mo de bi ikesiri kibi tiedeme suno note ke ba yere deme mo de bi ikesiri kibi ngalo kele note wallahi do jena sunya ngalo de ba yere kele billahi o video kele kono atara se marika ma ngamalion ne video jena nangwa mi do kono amita yoro refe marika marika ne dabali banina ngamba do idongo bana ikamana gana idabali bana idongo bana se foi tiebli aka ne o de fie kwa ngo 2016 2017 mana kaw popa kalo kaw ke kankera wukloni kai marika o te marché bli manipulation o clé bana ngo manipulation clé bana ni yake malon bado de modelisme malon bado ngani video jena akambe video wala ibi kodo damina do me do labando baba ka kele tiji so to mi baba kele